Nature's fury has taken over Kerala. About 357 people have died and lakhs have been relocated to relief camps. The red alert has been withdrawn from all 14 districts of the state, but moderate rain is predicted for the next 24 hours. Dambabale Gade Association has begun a mission Goa for Kerala. The association appealed Goa for help. Flood relief campaign Goa for Kerala by Dambabale Gade and other Kerala associations campaign began on Sunday. They will continue their mission by 25th of this month. अपील करतात की या परिस्थितीक तोंड दिवपाक आणि त्याच बरोबर आम्ही एक मदतीचो हात म्हणून फुडें करपाक गोवा फॉर केरला रिलीफ कॅम्पेन आमी सुरू केल्या आणि त्यानुसार आमी ऑलरेडी लोकां कडेन अपील केल्लें आसा की तुमी मदत दियात. त्या मदतीचें स्वरूप कशें आसचें तें आमी मुद्दामून नोंद करतात. आमी लोकां कडेन कपडे मागतात, आमी लोकां कडेन काही वस्तू मागतात, पण त्यो जाणून बुजून लोकांनी पोन्न्यो किंवा ते पिनलेल्यो त्यो न दिता व्यवस्थीत दिवच्यो जेणे करून थंयच्या लोकांक ताजो फायदो जावचो. म्हणजे आमकां कितें गरजेची ना म्हणून वस्त काडून थंय दिवपाचें नासतना प्रत्यक्ष आमी लोकां कडेन अपील केला. म्हणजे त्या अपिलाक लागून अनेक लोकांनी म्हणजे आपले मदतीचो हात फुडें केला. आमकां थंय साबण, नॅपकिन्स, टॉवेल्स, बेडशीट, पेस्ट, त्याच बरोबर गारमेंट्स, फुटवेअर अश्यो अनेक गोष्टी लागतल्यो. खूब जाणांचे संवसार अक्षरशः वाहून गेल्ले आसा. लोकां कडेन कांयच ना. अशा परिस्थितीन आमकां जें कितें जमता तें आमी तांकां दिवचें ह्या खातीर ही सगळी मोहीम आसा. ही मोहीम ह्या एक आठवड्याभर चलतली. आयजच्यान जी सुरू जाल्ली आसा ती फुडले शेनवारा सांजचे पर्यंत चलतली आनी परत येता त्या आयतारा जितले कितें आमचे कडेन जाला तितले आमी ट्रकाचे ट्रक लोड आमी धाडटले. Meanwhile, the Indian Coast Guard headquarters has deployed 31 rescue and relief teams to several parts of Kerala. The additional Coast Guard helicopters from Goa augmented the rescue operations in the affected area. Further, Coast Guard officers and men embarked on fishing boat and commenced rescue operations in Paravur and Varapuza. Our reporter Sandeep Tuwekar in Madgaon, Bureau Report, Goa 365.